अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, कल तक इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा देने वाले और ताने देने वाली PDM हुकूमत आज मुज़ाकरात से भागती हुई दिखाई दी। आज राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खान साहब की पेशकश को धमकी करार देते हुए बज़ाहिर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारी इत्तेहादी जमातों ने खान साहब को फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। इसके जवाब में खान साहब ने भी बात की और उनका कहना था कि उनकी कल की पेशकश का गलत मतलब लिया गया। अगर इलेक्शन की तारीख ना दी तो इसी महीने असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो अयाज साहब, दोनों तरफ अना और ज़िद, अगर एक तरफ से लचक का मुजाहरा हुआ था तो दूसरे जो फरीक़ैन हैं वो अकड़ गए हैं। हुकूमत की मशरूत मुज़ाकरात ना मानने की पेशकश, ये इसके सियासत पर क्या असरात होंगे? देखिए, ऐसी बातों में अब दिलचस्पी क्या रह गई है। मैंने कल भी कहा था आपसे, आज आपने तो शुरू ही प्रोग्राम इमरान खान के नाम से किया है और हम ये चीज़ें दोहराते रहते हैं वन प्रोग्राम आफ्टर द अदर, कि उसने धमकी, वो उस किस्म की ऑफ़र नहीं थी और उस किस्म की रिजेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल जो हम देख सकते हैं, ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, हुकूमत को सपोर्ट और सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से वो बैठी हुई है और कायम है। अच्छा, वो सपोर्ट आप निकाल दें तो ये 4 दिन नहीं गुजार सकते। अब जो हालिया चेंज भी हुई है, अब वो कैसे हुई उसका मैं ज़ाहिर है तफसील में जाना यहाँ पे मुनासिब से ज़्यादा मुमकिन ना होगा, तो मैं वो नहीं करता। तो हुकूमत को वो चीज़ एक मिली हुई है, तो किसी इमरान खान की अल्टीमेटम ने काम नहीं करना, वो कर सकते हैं तो फिर असेंबलीज डिसॉल्व करें और देखें फिर क्या चीज़ होती है। मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मुल्क की सूरत हाल निहायत ख़राब है। एग्जैक्टली। ख़तरों से पाकिस्तान घिरा हुआ है। आज आर्मी चीफ कहीं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए थे, पर जो ज़्यादा फ्लेयर्ड अप बॉर्डर है, जो सुलगता हुआ बॉर्डर है, वो हमारा मगरबी बॉर्डर है। वहाँ से लेके बलूचिस्तान के बॉर्डर तक, समुंदर तक, वो सारा फोर्सेस हमारी FC वगैरह डिप्लॉयड हैं और वहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है और आर्मी की तरफ से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं। इकॉनमी की हालत हमारी वो है और पाकिस्तान ये जो वाहिद एटमी ताकत है इस्लामी दुनिया की, हम कल बगलें बजा रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर कर दिए 1 साल और के लिए कि भाई इस दिसंबर में पैसे ना दें, अगले दिसंबर में पैसे दे दें। तो हमने कहा कि ये देखें, हमारी ये हालत हो चुकी है। बीच में यहाँ पे मुल्क में स्टेलमेट है। देखिए, जो हमारे जो मुक्तदरा कुव्वतें हैं, एक तो वो बॉर्डर की सिचुएशन है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है और एक दाखिली महाज एक और खुला हुआ है। एग्जैक्टली। जो संभल नहीं रहा, जो स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो बैठ के ये देखना चाहिए आपने ऐसे कैसे करना है। अब साद रफ़ीकों के, हमारा दोस्त है तो मैं उसलिए मुहावरतन उनका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, साद रफ़ीकों तक बात पहुँच गई है तो फिर तो ये मसला कभी हल होने वाला ही नहीं है। ठीक है। उनकी तो वो ऐसी वो बात ही नहीं है। ये असेंबलियाँ तोड़ना छोड़ना नहीं वो करते मानते। उन्होंने ये मुज़ाकरात वाले चीज़ है, ये शोशा है। मुज़ाकरात यहाँ पे कोई नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ पे जोर आजमाई चल सकी तो जोर आजमाई चलेगी। ठीक है। लेकिन अभी तक इमरान खान जो कर सके हैं वो कोई फैसला कुन मोड़ पे पॉलिटिकल सूरत हाल को नहीं ले जा सके। असेंबली डिसॉल्व करते हैं, क्राइसिस हमारा बढ़ जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। चीज़ें रिजॉल्व होंगी या नहीं कोई नहीं कह सकता, क्योंकि विजन दूर देखने की सलाहियत पाकिस्तान से महरूम हो चुकी है। एग्जैक्टली। यानी आप कह रहे हैं मुज़ाकरात एक शोशा है, लेकिन सलमान साहब, हुकूमत भी मानती है और हम सब की भी ये राय है कि असल इशू तो हमारे कुछ और हैं। खान साहब तो इस मुल्क का इशू नहीं है। अगर एक मौका मिला इन मसाइल को हल करने का तो हुकूमत क्यों पीछे हट गई? देखें, ये बात तो दुरुस्त है, जैसे अभी कहा गया है कि पाकिस्तान के रियल इशू वो तो कुछ और है। पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है,
महंगाई का एक तूफ़ान है और इसके बाद आम आदमी की हालत ज़ार है, उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा और सैलाब ज़दगान का अमल है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मेरा ख्याल ये सारा कुछ जो होता है ना, ये इसीलिए हो रहा है और ये सिलसिला आज से नहीं शुरू, ये बहुत देर से शुरू है कि रियल इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के पेश किया जाए, लेकिन इश्यूज़ की तरफ दोबारा माइल करना ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है ना, कि बात ये कि एक हुकूमत इसी असम्बलियों में से ही बनी ना, जो कहा गया कि जी ये करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनी ना, आप इसी करप्ट सिस्टम से तो आप बरस इक़्तिदार आए थे, इसी करप्ट सिस्टम में आपकी 2 असम्बलीज मौजूद हैं। तो बात ये कि अगर कुछ फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ और इश्यूज़ को नॉन इश्यूज़ बना रही हैं, तो फिर रियल लीडरशिप के लिए तो ज़रूरी ये है ना कि वो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करे, पाकिस्तान के जो मईशत की सूरत हाल है उस पर संजीदगी ज़ाहिर करे, और ये कोई नहीं कर रहा। क्यों कर नहीं कर रहा? देखिए, अगर आप दुनिया के, मैं देखता हूँ दूसरे ममालिक के अंदर कि वहाँ के जो सरबरान ममलिकत हैं, क्या वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर गाली गलौज करते नजर बिल्कुल आते हैं? नहीं। सिर्फ या पाकिस्तान के अंदर एक सियासत का नया रुझान सामने आया है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, कोई भी आपकी जिम्मेदारी हो, गाली गलौज इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए आप जो असल इश्यूज है उसे तवज्जो उठाएं। अब बात यह है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पैदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये सारे इश्यूज से तभी आ सकते हैं ना जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम कौन नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है। और जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और मुआशी तरक्की का अमल आगे नहीं बढ़ पाएगा, और लोगों की जब मुआशी बहाली नहीं होगी, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान नहीं आएगा। काश ये समझ सकें कि आज लोगों के अंदर कितना रद्द-ए-अमल है इनके खिलाफ, इसलिए कि जिसका चूल्हा नहीं जल रहा उसे इस बात से क्या गरज है कि जी कोई कहाँ बैठा क्या कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाएगा और रियल इश्यूज को पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एड्रेस नहीं करेगी, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत का यह मानना है कि गालियाँ, धमकियाँ और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। फिर वो कहते हैं कि माहौल पैदा करना पड़ता है, तो मुज़ाकरात के लिए माहौल किसने पैदा करना है? आज तो नून लीग ने कह दिया है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत इमरान खान को है, हमें ज़रूरत नहीं है। माहौल जो है वो अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब ही पैदा करेंगे। हमारे सियासतदानों को तो तौफीक है नहीं कि सियासी माहौल पैदा कर सकें। देखिए, पाकिस्तान के सियासतदानों का कमाल ये है कि वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं, गलतियों पे ज़िद करते हैं, इस उम्मीद पे ज़िद करते हैं कि हम इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस है और मामलात जो बिगड़े हुए हैं, वो दोनों तरफ के कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत का ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, हुकूमत वक्त जो भी हो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि लीड उसने करना होता है, रास्ता उन्होंने चूज़ करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि हम इन रास्तों में से इस रास्ते पे जाएंगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट का हाल है वो बस अल्लाह ही उससे महफूज रखे। उधर अपोजिशन भी, पीटीआई वाले भी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम जो है अपने मुखालफिन यानी हुकूमत को नीचा दिखा दे, हुकूमत वाले इनको नीचा दिखाते हैं। देखिए, सियासत और जमहूरियत खसूसन उस वक्त नहीं चल सकती जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जायज़ नाजायज़ है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं, जिस बुनियाद पे है, वो उन असूलों को अमली तौर पे रिफ्लेक्ट नहीं करता जिसकी बुनियाद जमहूरियत होती है। जमहूरी असूलों का नारा हर कोई लगाता है। अमली ज़िंदगी में जमहूरियत हमारे यहाँ ना हुकूमत में नज़र आती है, ना अपोजिशन में नज़र आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तबसरे वही रिपीट करते रहेंगे। वही मैंने जो आर्टिकल आज से 5 साल पहले लिखे थे उन्हीं आर्टिकल्स को ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करके नाम बदल के बड़ी आसानी से आज के हालात पे चल सकते हैं, इसलिए कि हम आज वहीं फंसे हुए हैं जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले थे, कि हमने बात नहीं एक दूसरे की दायरों में फंसे हुए और माजी से सबक नहीं सीख रहे। लेकिन साफी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तो मिसाक़े मईशत की बातें कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी कि आए बैठे बात करें, जब वहाँ से एक पेशकश आई है तो फिर क्यों नहीं कबूल किया आपने उसे?
جی بالکل، یہ حکومت کی طرف سے آج جس رویے کا اظہار ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کچھ اور کہنے کے لیے کوئی بات بچی ہی نہیں ہے۔ جس بات کا تقاضا تھا عمران خان صاحب سے کہ اسمبلیہ تحلیل کرے یا پھر مذاکرات کی میز پہ آئے، اب خان صاحب آ گئے ہیں مذاکرات کی میز پہ اور دوسرا آپشن بھی انہوں نے کھلا رکھا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے ایک عدد وزیر اعظم ہوا کرتے تھے شہباز شریف صاحب، جب سے لندن میں ان کو فلو لگا ہے اس کے بعد تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ اہم تعیناتی بھی ہو چکی ہے، وہ کچھ لاپتہ اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناراض سے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے طرف سے یہ آفر کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اس پہ اصولاً نہ تو سعد رفیق صاحب کا حق بنتا تھا، نہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، بلکہ یہ تو وزیر اعظم صاحب کو خود رسپانس دینا چاہیے تھا۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات پہ آگے آنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر، لیکن انہوں نے اس ایک اچھے موقع کو گنوا دیا ہے۔ جن مسائل کا ذکر ہوا یقینی طور پر ہمارے مسائل وہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس بات سے اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی ترجیح بھی عوام کی مشکلات یا جو سلطنت کے مسائل ہے وہ نہیں ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کے اپنے مسائل ہے، یعنی انہیں یہ جلدی ہے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس اقتدار میں آیا جائے۔ لیکن جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، ہماری سرحدوں پہ جو صورتحال ہے، سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، ہمارا خارجہ پالیسی کی جو درگت بن رہی ہے، اس حوالے سے، اور معیشت جو دن بدن نیچے جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے فارمولے جو تھے وہ کارگر نہ ہونے تھے، نہ ہو سکے ہیں۔ اب وہ دونوں جو ہے جو سابق وزیر خزانہ تھے اسی حکومت کے، مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ سرگرم ہے، لیکن حل کہیں پہ نہیں ہے۔ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اپنی سیاست بچانے کی فکر ہے، ان کو جو میرے اور آپ کے مسائل ہے، جو مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہے، جو پاکستان ایک تباہی کی طرف جو رواں دوا ہے، اس کا رستہ روکنے کے لیے یا ایک اچھے ٹریک پہ اس تمام مسائل کو ڈالنے کے لیے کسی کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسمبلیہ تحلیل کرنے کا رستہ روک کے یا وہاں پہ صوبائی الیکشن کروائے جائے یا خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو رام کر دیا جائے، تو وہ کریں گے کیا؟ جو مسائل بات یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم استحکام کی جانب تو بالکل نہیں بڑھے، نہ ہی مسائل کے حل کی جانب بڑھا۔ ایسے میں ایسے بیانات کہ عمران خان الیکشن سے پہلے نااہل ہو سکتے ہیں یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی مہینے اسمبلیاں توڑ دیں گے، یعنی مثبت کچھ نہیں نظر آ رہا آگے۔ یہ سب ہوتا ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا؟ یہ ذکر آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، لیکن اپنے وہ طویل ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے یہ ضمناً بات کی تھی، ان کا وہ سینٹرل نقطہ نہیں تھا، انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پی ڈی ایم کے لیے پرابلم یہ ہے، عمران خان کی پرسنالٹی ہے، ڈر ہے کہ وہ اگر الیکشن ہوئے تو اس کا نتیجہ ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے بہت باعث شرمندگی ہوگی، میں ان الفاظ سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن ایک رونا اور بھی ہے جو آج بھی انہوں نے، عمران خان نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہو ہم جیت جائیں گے، بھلا وہ بڑی اکثریت سے آ جائیں۔ دیکھیں نا، جب آپ ریڈیکل بات کرتے ہیں، ریڈیکل کا لفظ اب اردو میں پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے، انقلابی تو نہیں ہے، پر ریڈیکل آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایجنڈا پروگرام بھی ریڈیکل ہونا چاہیے۔ آج فرض کر لیں الیکشن ہوتے ہیں اور بھاری اکثریت سے عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ معیشت سنبھالنے کا فارمولا کیا ہے ان کے پاس؟ ٹیم کون سی ہوگی؟ کیا کریں گے؟ معاشی طور پہ، سوسائٹی کے طور پہ دیکھیں، صرف معیشت خراب نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے فرسودہ خیالات کا شکار، ان میں گرفتار پچھلے 30-40 سال سے ہے۔ وہ کون سا ایسا آدمی آئے گا، کون سی ایسی تحریک آئے گی جو پاکستان کو یہاں سے پکڑ کے ماڈرن
जो है एज मॉडर्न, यहाँ का रेनेसांस कौन पैदा करेगा? पाकिस्तान का वो मसला है, हमारी सोच ही नहीं काम करती। ठीक है। हम पता नहीं कहाँ पे बंद हैं। हमें तालीम से लेके मईशत तक, मईशत से लेके शहरों के हाल तक, शहरों के हाल से लेके रोजमर्रा की जो जिंदगी है, पुराने जो चीजें हैं अब तक यहाँ पे हैं। जो कवानीन जनरल ज़ियाउल हक दे गए, किसी हुक्मरान हाकिम की हिम्मत नहीं रही कि उनको टच कर सके। और जो हमारे मुफ्ती इखलाकियात हैं, और जैसे वो मौलाना फजल, जो उनके जी में आता है वो कह देते हैं, यानी आप और लश्कर के और जत्थे उनके पीछे खड़े होते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ माशी तौर पे तबाह नहीं है, माशरती तौर पे ये एक पसमानदा मुल्क बन चुका है। बिल्कुल, एक मईशत की सोसाइटी भी एक इशू है, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन महाज ज़राई की कैफियत है सलमान साहब, इसमें मुल्क का क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा। आज टॉपिक कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया, और ये बात तो दुरुस्त है कि ये दायरों का सफ़र है, और जो बात मुल्क की मईशत की गई है कि जिस मुल्क के हुक्मरान इस बात पे फ़ख्र करें कि जी फ़लाँ मुल्क से भी हमें कर्ज मिल गया, फ़लाँ मुल्क से भी मिल गया, फ़लाँ मुल्क से हमें उन्होंने 1 साल की मोहलत दे दी है, ये है दरअसल कर्ज़ों की मईशत। एग्जैक्टली। और आपको याद होगा कि वो जो इनकलाबी गवर्नमेंट आई थी, उसने एक कर्ज़ों पे कमीशन बनाया था। उसने कहा था कि कर्ज़ों पे ये कमीशन ये बताएगा कि आज तक कितने कर्जे लिए गए, कहाँ खर्च हुए, किसने लूटमार की, किसने कमीशन लिए, और जब 3.5 साल के बाद खाता खुलता है तो जितने उन्होंने लिए थे उनसे दुगने इन्होंने लिए। बात ये कि मेरा ख्याल है कि चूँकि आज जिस तरह ये बात की गई है, इसमें मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम को भी अपना एक रोल ज़रूर अदा करना चाहिए। अच्छा। यही है ना कि ये बदले का बुखार है, कभी उनका चढ़ जाता है, कभी उनका चढ़ जाता है। इसमें लोगों को क्या मिलता है? और वही लोग हैं, देखें ये बात वही लोग हैं, पहले 2 पार्टियों को कहा गया कि ये करप्ट हैं, फिर जो नए आए उन्होंने करप्शन के नए रुझानात मुतारफ करवाए। तो बात यह कि पाकिस्तानी कौम अगर अपने अंदर एक तहरीक पैदा करे और ये फैसला कर ले कि जो लोग इस तरह के हैं उन्हें हमने नहीं मुंतखब करना, तो मामला दुरुस्त हो सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? अभी जो कहा गया कि जी मेरा ख्याल है कि एक अखलाकी बुहरान भी है, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, और यही सबसे बड़े तजादात हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दयानतदार बन के आए ना, उनसे मायूसी इसलिए ज्यादा हुई कि उनके तजादात भी ज्यादा थे, कि जो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे थे कि जब उनकी बारी आई है तो सब कुछ उनका भी निकल आया, और वो ज्यादा बदलामी का बायस। लेकिन हम मुमकिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। खान साहब भी कह रहे हैं मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, और नून लीग कह रही है कि जी आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जेल भी जा सकते हैं, नाअहल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है डॉक्टर साहब तो मुल्क का क्या होगा? इसका तो कोई भी नहीं सोच रहा ना। देखिए, ये जो बात पहले हमने कही है वो उसी का ये बात हिस्सा है कि हुकूमत के पास चूँकि इक़्तिदार और इख्तियार होता है, स्टेट अपरेटस होता है, अदारों पे उसकी कंट्रोल या पहुँच होती है, अपोजिशन की निस्बत ज़्यादा होती है, तो रियासतें जब स्टेट अपरेटस को अपने मुखालिफ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें तो वो ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। तारीख़ का जो सबक है वो यही है हमें कि जो अगर आपने जमहूरियत चलानी है, अगर आपने कोई सिविलिटी कायम रखनी है जिसकी पाकिस्तान में कमी है, उसकी वजह भी मैं बता दूंगा आपको, तो फिर आपको अपने मुखालिफ को टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कल को इन्हीं बुनियादों पे इनको नॉकआउट किया जाएगा, इनके साथ भी वही हशर होगा जो इस वक्त ये अपोजिशन के साथ या पीटीआई के साथ कर रहे हैं। यानी मैंने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इतने FIR, इतने केसेस, इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट की कन्विक्शन वगैरह है, लेकिन इतनी तादाद नहीं है, एक लंबी लिस्ट बन जाती है। तो कुछ तो इन लोगों को खुदा खौफ करना चाहिए कि किस रवायत, किस गलत रवायत को खड़ी कर रहे हैं। कल को जब ये लोग अपोजिशन में होंगे तो फिर कहेंगे जमहूरियत होनी चाहिए, असूल होना चाहिए, हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। यही तो रोना है कि जब अपने पे पड़ती है तो फिर जमहूरियत याद आती है, जब आपने दूसरों पे डालनी होती है तो जमहूरियत नहीं होती। देखिए, हमारे यहाँ जो सिविलिटी की कमी जो माशरे में आई है, जो करप्शन का इजाफा हुआ है, उसकी वजह यह है
کہ معاشرہ ہمیشہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب معاشرے کو راستہ دکھانے والے موجود ہوں، جب لیڈرشپ، جو خاص کر سوسائٹی کی لیڈرشپ، فوج یا بیوروکریسی کی لیڈرشپ سے معاشرہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا لیڈرشپ کون ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کون ہے. اگر وہ اخلاقی اصول نہیں بتا سکتے عمل کر کے، اور اگر وہ اپنی گفتگو میں جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، بد کلامی جو ہمارا فیشن بن گیا ہے، اس کو کس نے شروع کیا ہے؟ انہوں نے ہی شروع کیا ہے، اسی وجہ سے لیڈرشپ کا فقدان دکھائی دے رہا ہے معاشرے میں. لیکن صافی صاحب، دونوں طرف اناؤں کی جنگ جاری ہے، اور کل سے آج تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے مذاکرات کی پیشکش انہوں نے انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے. اس جنگ میں ملک کا کیا ہوگا؟ ملک کا یہی ہوگا جس کا ہم رونا رو رہے. اس پروگرام کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے بھی تو وہ تمام باتیں بے معنی ہوتی ہے. یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، یہ مذاکرات ناکام ہو جائے، یہ اسمبلیہ تحلیل ہو جائے، یہ الیکشن قبل از وقت ہو جائے، یہ الیکشن جو ہے اپنے وقت کے بعد ہو جائے، کیا ہوگا؟ جو ہمارے مسئلے ہیں کیا وہ حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. لیکن یقینی طور پر مکالمے کی تو موت نہیں ہونی چاہیے. جس بات پہ ہم اصرار کر رہے تھے، خان صاحب کی سرکشی کا رونا رویا جاتا تھا، خان صاحب سڑکوں پہ تھے، تب بھی یہ لوگ ناراض. اب خان صاحب میز پہ آنا چاہتے ہیں، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو آپ پھر بات چیت نہیں کرتے، آپ پھر مذاکرات سے بھاگتے ہیں. یہی جو آپ بات کر رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے، جو صاحبان اقتدار ہے، یہ صرف اپنا وقت پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وقت اس لیے پورا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی ضد اور انا کو ثابت کر سکے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ جب مارچ میں یہ حکومت اقتدار میں آ رہی تھی تو پی ڈی ایم اور یہ جو ہمارے حکمران تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ معیشت کی درستگی کے لیے آئے ہیں، وہ عوامی بے چینی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ بے چینی تو اور بڑھ گئی ہے، وہ خزانہ تو اور خالی ہو گیا ہے. آپ کے پاس کیا ہے کرنے کے لیے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یہ ملک کا ایک دوسرا بہت بڑا لیڈر آپ کو آفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائے. اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ ان کے حوالے کر دیں، ان سے ان کا پلان سمجھ لے. جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سمت معلوم نہیں ہو رہی ہے، مل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، حکمران اپنا وقت پورا کرنے کے چکر میں، اور اس چکر میں وہ آنے والے وقت کو بھول گئے ہیں کہ وہ کس کا ہو سکتا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معاشی صورتحال کو اتنی بہتر نہیں ہے. ایک حلقے کی جانب سے کہا جاتا ہے ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، جبکہ حکومت آگے کہتی ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہو. اس پر سونے سے سہاگا کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، میں ان کے آگے بھیک نہیں مانگوں گا، اور یہ سب کچھ ملکی مفاد میں وہ کہہ رہے ہیں. ایاز صاحب، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا سکیں؟ دیکھیے، اب ڈار صاحب کے بیان پہ کیا زیادہ تبصرہ کیا جائے. وہ جب پہلے بھی آئے تھے تو بڑھ کے مار رہے تھے کہ مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا طریقہ پتہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو حساب دینا ہے فلڈ ریلیف کے حوالے سے، جو آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ آپ سے حساب نہیں دیا جا رہا. مطلب وزارت خزانہ، آپ کا تمام حکومتی مشینری، وہ جو ہے، جو آئی ایم ایف جو مانگ رہا ہے آپ سے، بھائی آئی ایم ایف کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کے پاس آپ جائیں؟ آپ کی حالت یہ تھی، آپ مجبور ہو کے گئے تھے. بالکل. عمران خان کی حکومت سے لے کر یہ جو آئی ہے حکومت، اس کے تحت مجبور ہو کے ہم جا رہے ہیں نا. کوئی خوشی سے تو ہم نہیں گئے. اور یہ جو ہے ایسی باتیں کر. اب یہ ایک اور دلیل ہے کہ اس حکومت کا جب وزیر خزانہ یہ بات کر رہا ہو، اور اسی حکومت کا سابقہ وزیر خزانہ، اس کا راگ ان کا بالکل مختلف ہے. اور ایک فائدہ ہوا ہے کہ ان کے وزارت خزانہ سے جانے کے بعد قوم کو ایک اچھا کالمنسٹ جو ہے وہ مل گیا، جو ڈان میں وہ لکھتے ہیں اور وہ اچھا لکھتے ہیں. تو آپ سے جو دلیل الیکشن کی ہے وہ صرف ایک ہے کہ الیکشن کے بغیر آپ کو کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ
यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब ये जो आप इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, हुकूमत ने, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, और सलमान साहब ने बड़ी ठीक बात कही, ये कह रहे थे कि यार कि अगर वो शहबाज शरीफ कहते रिस्पॉन्ड करते तो जो हमारा जो डायलॉग है या नहीं डायलॉग, उसकी सतह थोड़ी बढ़ जाती कोई बात तो होती ना कोई आप करते। अब अगर मजबूर होके, और इन्होंने जो मुशावरत पीटीआई ने की है बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि फिर इन पे इल्ज़ाम ये नहीं लगेगा कि आपने जज्बात में आके उजलत में बगैर सोचे समझे। अब जब मुज़ाकरात की वहाँ से पेशकश, मतलब राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफीक जैसे जो तोपची हैं वो इन्हें कर रहे हैं, तो फिर तो पीटीआई के पास को आप इतराज़ नहीं कर सकेंगे। वो तो फिर पीटीआई कह सकेगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम मजबूर हो गए, हमने ये किया। लेकिन उनको ये साहिब मशवरा है कि आप करें ये असेंबली का तब भी जब मुकम्मल कारगर हो और इलेक्शन फिर आपके हाथ में हो। ठीक है। लेकिन जो फिर पहले भी वो कह रहे थे, और आपने वो ब्रेक में मुझे कहा कि जी मुझे क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, हमारी तबीयत इस मुल्क की वजह से खराब हो रही है। यार कोई हमारे सारों के मुल्क के चेहरों पे कोई खुशी आ जाए, मायूसी के साए गहरे होते जा रहे हैं, मईशत तो इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन डार साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं सलमान साहब? देखें, आप समझ रहे हैं कि वो पूरे एतमाद है, मेरा नहीं ख्याल। ऐसे बयानात तो आने से पहले मेरा डार साहब से रब्ता था, और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा तो डॉलर 185 पे आ जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप 200 पे ले आएंगे तो हम आपको सैल्यूट करेंगे। कि जब आके आपको चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है, कि मिफ्ता इस्माइल का आपको याद है, मैं तो नाकद था और याद साहब ने उस वक्त कहा था कि जो शराइत है मान लेनी चाहिए। बात यह कि शराइत आती कहाँ पर है और किन के लिए आती हैं। देखिए, मुझे आज कोई साहब बता रहे थे कि कैबिनेट के अंदर वो जो 190 मिलियन वाला लिफाफा, बंद लिफाफा दिखा के, देखिए लोग तो मौजूद हैं वहाँ पर, 3 मिनिस्टर्स ने, कि मतलब वहाँ पर कौम की तकदीर या कौम के मसाइल पे बात नहीं हो रही। एक साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये एक बंद लिफाफा है, आप इसकी अप्रूवल दे दें। अच्छा। वहाँ पर फवाद चौधरी बोला, वहाँ पर शरी मज़ारी बोली, तीसरा एक और मिनिस्टर साहब ने कहा ये क्या है, उन्हें इशारा किया गया कि नहीं इसकी अप्रूवल दे दें। उनके अरबों किसी शख्स को दे दिए गए। अच्छा। और वो हुकूमत पाकिस्तान के थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होने थे। लेकिन ये जो हम जब IMF का रोना रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? हर हुक्मरान आने से पहले तो कहता है कि जी मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा, फिर वो IMF के पास क्यों जाते हैं? बात यह कि अगर किसी चीज़ पे संजीदगी इख्तियार नहीं की गई है ना, वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत है, इनके अपना मुआशी जो सूरत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ये भी संजीदा नहीं है मईशत को लेकर, भाई उन्हीं का देखें एक मुआहिदा था, और ये मुआहिदे स्टेट के मुआहिदे होते हैं। ये नहीं होता कि अगली गवर्नमेंट आए और वो कटर लगा दे। ये बुनियादी तौर पर मुआहिदा तो उन्होंने किया था। और जिन चीज़ों के पाकिस्तान में शायद ज़रूरियात में आग लगती है वो 3 चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोलियम है और गैस है। सबसे अहम बात यह कि आप इंडस्ट्रीज को तो गैस डार साहब दे नहीं सके, और जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब धुआं नहीं निकलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो मुल्क के अंदर एक रद्द-ए-अमल होगा। बात है कि आज तो आपको ये कैफियत एक ठहराव नजर आ रहा है, लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल बन रहा है। खुद मर सकते हैं, बच्चों को मरता कोई नहीं देखते, और हम इस तरफ जा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार सारे हैं। ठीक है, इसके जिम्मेदार सब है, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं उसमें कितनी हकीकत है डॉक्टर साहब से जानूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डिफ़ॉल्ट से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत है भी या नहीं? डॉक्टर साहब क्या माजरा है ये? देखिए, कुछ लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट होगा, कुछ कहते हैं नहीं होगा। मेरे नज़दीक दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हिसाब से सही हैं। अच्छा, वो देखिए, जब वो कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, तो अगर तो आप पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज पे नज़र रखें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने कर्जे अदा कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से कर्जे अदा करने के काबिल ना पहले था ना आज है। यानी ये इस गवर्नमेंट का नहीं, इससे पहले भी हमारा यही हाल था। अच्छा, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है डिफ़ॉल्ट ना करने की कि माजी में भी हमने काम ये किया है, नए कर्जे लेके कुछ पुराने कर्जे दिए हैं वापस। फिर आपके यहाँ सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन आपके यहाँ रखे हुए हैं रिज़र्व के अंदर। अच्छा, चीन से भी $1 बिलियन का रिज़र्व आपके यहाँ मौजूद है। अगर ये निकाल लें तो आप तो औकात ही नहीं है आपकी कुछ। हाँ,
پھر یہ ہے کہ قرضوں کو ڈیفر کیا جاتا ہے، ان کو رول اوور کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے رول اوور کی وجہ سے، قرضوں کی ری پیمنٹ ڈیفر کرنے کی وجہ سے، اور کچھ ہم نئے قرضے لے کے پرانے قرضے دیتے ہیں تو ہم یہ مینیج کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ریسورسز سے اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، دیکھیے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بہت برا تھا جو بھی تھا، لیکن وہ تو سپٹمبر 2022 میں ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ حکومت نے اس کو اگلے سال جون تک ایکسٹینڈ کروایا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران گورنمنٹ کا وہ ایگریمنٹ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا اور جس سے تباہی مچی ہے پاکستان کی بقول حکومت کے، تو یہ ایکسٹینڈ کیوں کروایا؟ اس تباہی کو ایکسٹینڈ کیوں عوام کے کروایا؟ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت کی، لیکن صاحب ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی عوام کو آنکھیں دکھا رہی ہے، ڈار صاحب آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ کے ایڈم سمتھ اسحاق ڈار صاحب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ کوئی مجال ہے کہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا سکے۔ یہ اپنی جو فرسٹریشن ہے، اپنی جو ناکامی ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے تاثر لیا ہے کہ وہ آج آپ ایاز صاحب کو خوش کر رہے ہیں۔ جو ایاز صاحب کو، میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں کہ ایاز صاحب کی کچھ ان کی طرف سے ستائش آ جائے۔ اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف تو دور کی بات ہے، اس وقت آپ کی کراچی کے بندرگاہ پہ جو کنسائنمنٹ رکی ہوئی ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اجازت اس میں آدھے کو بھی کلیئر کرنے کے لیے ایل سیز کھلوانے کی اجازت دے دے، تو آپ کے خزانے میں آپ کے پاس جو یہاں پہ ڈالرز کی جو سٹوریج ہے وہ مکمل ختم ہو، جو 7-8 بلین ڈالر جو آپ کے پاس ہے، آپ کو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ اس پہ بھی آپ خدا نخواستہ ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت جو بچت ہو رہی ہے وہ ہماری انڈاکومنٹڈ اور جو بلیک منی ہے مارکیٹ میں، اس سے عام سوسائٹی پہ براہ راست اس کا اس وقت ہم اتنی شدت سے اس کا ہمیں اثر ہم نہیں لے رہے، لیکن لانگ رن میں یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری قوت یہ بھی ختم ہو جائے گی، جو ایک ناجائز قوت ہے وہ قومی خزانہ آپ کا کمزور ہے، آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ بل میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ زمین اور آسمان کا ہے، اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے بھی ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ رعایت بھی اگر برتتا ہے تو اس کے باوجود آپ کے پاس لانگ رن میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کے مغربی سرحد غیر محفوظ ہے، آپ کے مشرقی سرحد وہاں پہ آپ کو خطرات ہے، آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں۔ ایسے میں آپ کس طرح کسی کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف تو کیا، آپ کسی چھوٹے سے بینک، بین الاقوامی بینک کے ساتھ یا کسی مالیاتی ادارے کے ساتھ آپ ڈیل کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آپ چائنیز کو منت سماجت کر رہے ہیں، ان کو جو یہاں پہ چھوٹا انویسٹر چائنیز کا آیا ہوا ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی روپوں میں پیمنٹس قبول کریں، ڈالر نہ مانگے آپ سے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس لیول پہ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دے۔ آئی ایم ایف کو تو یو کے آنکھیں نہیں دکھا سکتا، ان کی منت سماجت جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، اور بظاہر ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔